खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लामी सियासत और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हुक्मरान। इस उन्वान के तहत हम जो सीरीज की इब्तिदा करने वाले हैं उसमें आज सबसे पहले हम खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन्होंने इस फर्ज को अपने जिम्मे लिया वो खलीफा कहलाए, जिनके किरदार में सियासी और इंतजामी सलाहियत के साथ साथ पैगम्बराना सोहबत के असरात, रूहानी, अखलाकी और इल्मी फ़ज़ाइल भी कूट कूट कर भरे थे। वो आइमाए अरबा जो अशर मुबशरा में भी शामिल है और एक खलीफा में जिन औसाफ का होना ज़रूरी है जैसे सदक, शहीद, सालेह और जन्नत की बशारत पाने वाले औसाफ और फ़ज़ाइल इन बुजुर्गों में मौजूद थे। ये वो लोग थे जो बेवक्त, आलिम कुरान, मुत्तकी, आबिद व जाहिद, फौजी, मामला फहमी, काजी, साहिब तदब्बिर, हाकिम और एक सियासी मुतब्बिर थे। दीन और दुनिया का मजमुआ जिनकी तरबियत मस्जिद नबवी में बानी इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई थी। इन्हीं लोगों से अल्लाह ने खिलाफत का वादा किया था। सहाबा हुक्मरान, इस उन्वान के तहत हम सबसे पहले खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात ज़िंदगी, आपकी पैदाइश, शख्सियत, ख़ानदान, क़बूल इस्लाम, माशी हालत और हिजरत के तमाम वाक़यात मुख्तसर में जान लेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के तैमी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी पैदाइश साल फील के 1 साल बाद हुई थी। आपका रंग गोरा, मियाना कद और जिस्मानी तौर पर मजबूत थे। आपका नाम अब्दुल्ला था। अबू बकर आपकी कुन्नियत थी। अरब में कुन्नियत रखने का रिवाज है जो औलाद के नाम से या किसी खास वजह से रखी जाती थी। आप अपनी कुन्नियत के नाम से मशहूर है। वालिद का नाम उस्मान था। उनकी कुन्नियत अबू कहाफा थी। मक्के के शुरफा में शुमार होते थे। आपके वालिद ने बड़ी उम्र पाई थी। फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे और आपके दौर खिलाफत के दिन भी देखे। फिर आपकी वफात के बाद उनकी वफात हुई। वालिदा का नाम सलमा और कुन्नियत उम्मुल खैर थी। आपकी वालिदा ने जल्दी ही ईमान कबूल किया था जब सिर्फ 3 दहाई लोग ही ईमान लाए थे। वालिदा की उम्र भी काफी थी पर वालिदा ने आपकी खिलाफत का जमाना भी देखा था मगर वो अपने शौहर के पहले इंतकाल कर गई। आपकी शादी उम्मे रोमान से हुई थी। आपको 3 लड़कियां और 3 लड़के थे जिनमें खास तौर पर अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उम्मे कुलसूम और लड़कों में अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही रहमदिल और नेक फितरत इंसान थे। आपका बचपन बहुत पाकीज़ा और अच्छे अंदाज में गुजरा। नर्म दिल और नर्म तबीयत थे। लोगों से मोहब्बत और हमदर्दी आपकी आदत थी। किसी को जरा भी तकलीफ में देखते तो फौरन मदद के लिए पहुंच जाते और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्म हासिल करने की बहुत लगन थी। आपने अरबी ज़बान और अदब को खास तौर पर पढ़ा। कम उम्र से ही तिजारत में दिलचस्पी थी। काफी मालदार थे। ज़माना जहालत से ही एक कामयाब ताजिर थे। ईमानदार, रास्तबाज और सच्चे इंसान थे। तबीयत में इनकसारी और आजिज़ी थी। दूसरों को तकलीफ में देखकर फौरन उनकी मदद करते। चाहे किस कदर भी रुपयों की जरूरत हो, आप कभी पीछे नहीं हटते। हमेशा दूसरों को मदद करके आपको खुशी होती और कुरैश के लोग आपको बहुत पसंद करते थे और आपसे तिजारी ताल्लुकात इस्तवार करने में पेश पेश रहते। ज़माने जहालत में भी आपने न कभी बूत परस्ती की और न कभी नशावर चीज़ों का इस्तेमाल किया, जबकि यह अरब में आम था। इस्लाम लाने से पहले ही आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत दोस्त थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत व अतबार की वजह से नेक फितरत इंसानों को दोस्त रखते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अच्छे अखलाक की वजह से अपने दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। अक्सर तिजारती सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का शर्फ हासिल हुआ है आपको। बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे गहरी दोस्ती हो गई। रोज आना मिलना मिलाना होता था।
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पूरी जिंदगी पाकीज़गी, नेकी और परहेज़गी की अलामत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के बाद सबसे पहले अपने प्यारे दोस्त को इस्लाम की दावत दी, जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कबूल कर ली। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ आपको हासिल है। आपने अपने दोस्त की हक बात पर लब्बैक कहकर इस काम को आगे बढ़ाने में मदद की। दीन हक की नश्र इशाअत में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जद्दोजहद शुरू की। सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दी, जो कबूल कर ली गई। घर वालों के साथ साथ आपने अपने दोस्त व अहबाब को भी इस्लाम लाने की तरगीब दी। आपकी दावत पर बहुत से लोगों ने लब्बैक कहा और ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाने वाले चंद मशहूर असहाबा: जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, तलहा इब्न अबीदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, सआद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में जब कुरैश मुसलमानों को और ख़ासकर ग़ुलामों और गरीब तबके के लोगों को तरह तरह की अज़ियत देते थे, तो उस वक्त चंद रहमदिल लोग अपने माल से उन ग़ुलामों को आज़ाद करके उन्हें इस तकलीफ से निजात देते। इनमें सरफ़हरिस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। आपने अपने माल से बहुत से लोगों को आज़ाद कर दिया था। एक बार बारगाह नबूवत से ऐलान हुआ कि हर एक अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह की राह में मुसलमानों की फलाह के लिए माल जमा करे। हर एक ने अपनी अपनी बिसात से बढ़कर माल दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सखावत में हर एक सवाब के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिश करते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल के दो हिस्से किए, एक घर वालों के लिए और एक मुसलमानों की मदद की गर्ज से। बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ लाए और अपना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या रखा? तो आपने फरमाया कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। ये देखकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा सखी कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्के से मस्जिद अक्सा का सफ़र कराया, फिर वहाँ से आसमानी दुनिया का सफ़र कराया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से अपने सफ़र के बारे में कहा, तो वो लोग अपनी सोच के मुताबिक शक में पड़ गए। उन्होंने आपस में बातचीत की कि सबसे अच्छा मौका है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा अपने दोस्त की हर बात को बिला चूं चारा मान लेते हैं। देखे इस बार क्या कहते हैं। चुनांचे सब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उनसे कहा कि आपको पता है कि आपके दोस्त क्या कहते हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या कहते हैं? उन्होंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा कि वो कहते हैं कि एक रात में उन्होंने मक्के से मस्जिद अक्सा का सफर किया और वहां से आसमानी दुनिया की सैर करके वापस आए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा? उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा। तब आप फौरन बोल उठे कि जब उन्होंने कहा तो सच ही कहा। उनकी ज़बान मुबारक से सच के सिवा कोई बात नहीं आती। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने सच कहा, वो सिद्दीक है। तब से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक हुआ। खलीफा अव्वल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने का शर्फ हासिल है। आपने हिजरत के लिए तैयारी का सारा सामान खरीद रखा था, ऊंट और रहबर को साथ लिया था। आप दोनों सफर पर निकल खड़े हुए। पहली आपकी मंजिल गारे सूर थी। यहाँ पर 3 दिन रहे। गार में जगह जगह सुराख थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गार के सुराखों को अपनी चादर के टुकड़ों से बंद कर दिया और अपने जानिसार दोस्त से कहा कि वह आपके जानू पर सर रखकर लेट जाए। आप लेट गए। एक सुराख बंद होने से रह गया। उस सुराख से एक सांप ने सर निकाला। यह देखकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन अपने पैर से उसे रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से सांप ने आपके पैर को काट लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में कोई खलल न आए, इसलिए आप जब्त किए बैठे रहे। जब आंखों से आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गारे यार की हालत देखी तो वजह पूछी।
तब आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सांप ने काटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाको दहन जख्म पर लगाया, जिससे जहर का असर ज़ायल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गार में 3 दिन गुजारे थे। फिर आप आगे के सफर के लिए रवाना हुए और मदीने पहुंचे। मदीने में क़याम के बाद भी आप हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते। आपने तमाम गुज़वात में शिरकत की थी। बनी कलाब की सरकोबी के लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपह सालार बनाकर भेजे गए थे। फतेह मक्का के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप बहादुर थे, आप में इस्तकामत थी। आपने हर जंग में हिस्सा लिया था। जंग खंदक के मौके पर एक फौज के दस्ते के साथ खंदक की हिफाजत पर मामूर थे। बाद में इसी जगह पर एक मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई। जंग बैतुर रिजवान के वक्त जब शराइत तय हुई तो कुछ लोगों को नागवार गुजरी। वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और अपने ख्याल का इजहार किया। उस वक्त आपने फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जिस तरह का हुक्म देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते हैं। अल्लाह उनकी मदद करेगा, तुम उनकी इताअत करते रहो, अल्लाह की कसम वो हक पर है। तबूक की जंग के मौके पर मुसलमानों के पास हथियारों और सवारियों की बहुत कमी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से दिल खोल कर मदद करने के लिए फरमाया। उस मौके पर भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान ला कर दिया था। जंग तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हाथों में काला झंडा दिया था और फौज का सारा इंतजाम भी आपके हाथों में था। 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हज पर जाने वाले काफिले का अमीर व इमाम बनाकर भेजा था और यह हुक्म भी दिया था कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे और न कोई बगैर लिबास बैतुल्लाह का तवाफ करे। जंग मौता के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा का जो लश्कर तैयार किया था उसकी क़यादत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता की थी। उस वक्त आप भी उस लश्कर में शामिल थे, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसमें कोई कमी महसूस न की कि उनका सिपह सालार एक नौजवान लड़का है। ये सहाबा की इताअत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर बिला चूक व चौरा अमल करते। इसी इताअत गुजारी ने उन्हें वो मकाम अता किया था जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया। आपकी वफात से मदीने में कोहराम मच गया। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। हर एक की हालत अबतर थी। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हाथ में तलवार लिए खड़े थे कि कौन है जो ये कह रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्तकामत से किसी दीवार की मानिंद खड़े थे। आपकी हिकमत अमली ने उस गमज़दा माहौल में उम्मत को हालात का सही रुख दिखाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने महबूब दोस्त व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार किया। मस्जिद नबवी में आए और आपने खुतबा दिया कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसके बाद आपने सूरह इमरान की आयत पढ़ी, मोहम्मद नहीं है मगर रसूल, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर उनकी मौत वाक़या हो या वो शहीद कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल पलट जाएगा तो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। ऐसा लगता था कि जैसे पहले कभी किसी ने यह आयत सुनी ही नहीं। आपसे सुन के हर एक ने इस आयत की तिलावत की और लोग संभल गए। तो ऐसे नाजुक वक्त में आपने इस्तकामत की दीवार बनकर उम्मत को जोड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तमाम अंसार और मुहाजिरीन एक तरफ जमा हुए और खिलाफत पर बहस हुई। उसी वक्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु में से एक को खलीफा के लिए मुंतखब किया जाए अपनी राय दी, मगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि आप हम में सबसे बेहतर है। कहकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। ये देखकर तमाम अंसार और मुहाजिर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور تمام اصحابہ کی رائے سے خلیفہ اول کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا گیا۔ خلیفۃ المسلمین کا لقب حاصل کرنے کے بعد، خلیفہ نامزد ہونے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: لوگو، اللہ کی قسم، میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی۔ تم نے مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ لوگو، مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم لوگوں میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق وصول کروں۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں، تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں۔ یہ تھے خلیفۃ المسلمین کے وہ الفاظ جو انہوں نے عوام سے پہلی بار خطاب کرنے پر ادا کیے تھے۔ جس دین کی بقا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی، اس دین کی بقا کے لیے جس تدبیر اور حکمت عملی کی اشد ضرورت تھی، خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر جس محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا وہاں جانے کا حکم دیا۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے جو عرب قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف فوج بھیجی۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو صاف طور پر یہ پیغام پہنچا دیا کہ اسلام کا ارتقا کسی بھی حال میں نہیں رک سکتا۔ اگر اس فوج کے کمانڈر کی موت ہو جائے یا امت کے امیر کی موت ہو جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے کر یہ بھاگ دوڑ سنبھال لے، مگر کسی طرح بھی دین کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اٹھنے والی بغاوت کو کچل کر رکھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کئی جھوٹے نبی ہوئے، مرد تو مرد، ایک عورت بھی اس میں شامل ہے۔ قبیلہ بنو تمیم جو ایک بڑا قبیلہ تھا جس کے کچھ لوگ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی لیڈر سجہ بنت حارث جو کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر اس کے مقابلے پر بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئی فوج نے سجہ کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے۔ پھر اسی طرح مسلمہ ابن قذاب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر مسلمان ہوا تھا، دنیا کے کئی ممالک کی اس نے سیر کی تھی، یہ ایک جھوٹا اور جادو جاننے والا شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو کر خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں اسے اپنا ساتھی بنایا ہے۔ یہ جھوٹ پھیلا کر اس نے قوم میں فتنہ برپا کیا۔ اس نے سجہ سے نکاح کیا اور دونوں کی فوج ایک ہو گئی۔ اس کے خلاف بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا جس نے مسلمہ ابن قذاب کی فوج کو ناکام کر دیا، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اب مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے اس عمل پر ہر وقت پچھتاتے تھے کہ انہوں نے دنیا کے ایک بہترین شخص کو مارا ہے، اور اس انتظار میں تھے کہ اب سب سے برے شخص کو مار کر اپنے اس عمل کی تلافی کرے۔ اس جنگ میں انہیں یہ موقع ملا۔ مسلمہ ابن قذاب جیسے جھوٹے
نبی کا دعویٰ کرنے والے شخص کو قتل کر کے ان کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اسی طرح اسود انسی، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام جھوٹے نبیوں کا صفایا کیا۔ عرب کے کئی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ مثلاً نعمان ابن منظر بحرین میں، لقید ابن مالک عمان میں، اور دیگر علاقوں میں بھی اس طرح مرتد سرداروں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کی سرکوبی کے لیے فوجی دستے روانہ کیے اور اسلام کو ان فتنوں سے پاک کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ ملکی نظم و نسق کو بہتر طور پر رائج کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باہری فتوحات کی شروعات ہوئی تھی۔ 12 ہجری میں عراق اور 13 ہجری میں شام کی طرف اسلامی فوجی دستے حق کی جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عہدوں کی تقسیم کی اور عہدیداروں کا بہترین انتخاب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے کے لیے ایک عامل مقرر کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھے گئے عامل اور عہدیداروں کو اولویت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیتے تب انہیں بلا کر نصیحت کرتے، اس عہدے کی اہمیت بتا کر اللہ کا خوف دلا کر اس عہدے کے فرائض کو واضح کرتے۔ بحیثیت حکمران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہدیداروں پر سخت نگرانی کرتے ہوئے کوئی کام شریعت کے خلاف برداشت نہ کرنے کی ہمت ظاہر کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق و جانثار کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تعلق تھا، اس کا اظہار بار بار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنی صحبت اور مال کے لحاظ سے میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت افضل ہے۔ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی، بخار کی شدت سے حالت دن بدن خراب ہوتے جا رہی تھی۔ آپ نے اپنی جگہ امامت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ صحابہ کی رائے ہوئی کہ خلافت کے لیے نام تجویز کیا جائے۔ آپ نے عوام سے خطاب کیا کہ میں اپنے کسی عزیز یا بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، میں نے تم میں سے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامزد کیا۔ سب آپ کی بات پر متفق ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ اس اہم فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنے خانگی امور کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیت المال میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک لونڈی اور 2 اونٹ تھے۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد انہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال میں جمع کیا جائے۔ 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپر خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت اور برکتوں کی بارش کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور حکمت عملی نے امت محمدی کو ایک لڑی میں پیرو دیا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر جائزہ۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق، خاندان قریش کے قبیلے تیمی سے واسطہ، پیدائش سال فیل کے 1 سال بعد، قبول اسلام مردوں میں اول۔ آپ کی دعوت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور دوستوں نے ایمان لایا۔ آپ سب سے آگے تھے سخاوت،
صلح رحمی اور رحم دلی میں۔ آپ کی خلافت 2 سال تک رہی۔ آپ کی خلافت کے اہم کارنامے: بغاوتوں کا خاتمہ، مرتد سرداروں سے مقابلہ، منکر اقوات سے مقابلہ، جھوٹے نبیوں سے مقابلہ جیسے سجہ بنت حارث، مسلمہ ابن کذاب، اسود عنسی۔ آپ کے دور میں ہوئی فتوحات: عراق و شام کی طرف فوجی دستے روانہ کیے، عہدوں کی تقسیم کی، عہدیداروں کا بہترین انتخاب کیا، عرب کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے کے لیے عامل مقرر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھے گئے عامل اور عہدیداروں کو اولیت دی۔ آپ کی وفات 13 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ 63 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے چلے گئے، اور آپ نے جانے سے پہلے خلیفہ مسلمین کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامزد کیا۔